Illum ħanamlu naqa' maintenance tar-robot cleaner. Dawn il-filters jinbidlu u maġġor parti mill-każi ir-robot jinformak li wasal li trid bidlu kompletament. Dawn il-filters jinxtraw faċilment minn fuq l-internet jew mingħand il-manufacturer tagħkom. Din importanti li kull darba li taħsel tajjeb li tinqala u tinħasel. Di tinqala wkoll biex tista' toħroġ minn hawnhekk u din tista' tinħasel fil-washing machine bla problemi. Importanti wkoll li tiftħu il-lid fejn iżommu l-kompartiment li jaqa' it-trapp ġo fih u timsħu ġewwa. Kif tistgħu taraw għandi ħafna trapp issa jew tiġi b'din il-brush tagħha jew inkella tistgħu tużaw toothbrush antika u timsħu naqra l-madwar. Tip ta' malajr, kull min għandu ir-reservoir importanti ilma fitel biss, titfawx detergent.